Good morning viewers kan apni kan sob kibi aji phujir la khobor de welcome kuri ase viewers kan khobor shuru na kura age dibule kuntu aman pra 2-3 din age pra charity video ekta banina thaga dibule kuntu bar amnen ge ekta update quickly dibo ki yede aman pra etu charity video kuri na bole rupees 13,688 rupees to le ita collect kuri bole pari kina ase noli bi apni amra ita donate kuri bole pari kina ase aru itu dule aji last thakibo donation laga mane kali pra itu donation laga topic to le close hobola ase to kunba jodi apni anule 1 টাকা 2 টাকা pra holebi itu patient ge kundule anita guina thaga dule jonto brain hemorrhage kuina thaga bimar ekta serious bimar hoina tai aman laga modot laga jorat lagi ase jodi apni program ma manan contribute kurle mon ase kule apni to jonto display dina thaga gp number de contribute kura paribo kuina viewers kan kiman joni tu video sai ase apni an sab ki bile request ekta kuri dia ase আজি ভুজুৰ খবৰ দুলে শুরু করিব এতে সব সাগে খবর আইতা দুলে কোনটো নাগাল্যান্ড দেবী গাঁৱত ধোৱাজ কুইনা একটা যাত্ৰা তুলি কৰিবলৈ শংকৰাচাৰ্য আৰু তাহান লগা টিমখন আইনা থকা হিচাপ তুলি তাহাঁতৰ যা কালি লগা দিন এয়াৰপৰ্ট পৰা আহি তাকে আৰু ঘূৰাই দিছে কুইনা জনাত পাইছে ৰিপৰ্ট লগা হিচাপ তুলি তাহাঁতৰ গুৱাহাটী লগা চাইডতে যাই নাছে কুইনা জনাত পাইছে কিন্তু তাইখনকে তুলি নাগালেণ্ডে এতিয়া এয়াৰপৰ্ট পৰা বাহাৰে ওলাবলৈ নাদি কিনা ডাইৰেক্ট তাহানকে ৱাপাছ আৰু ঘূৰাই দিছে কুইনা বি জনাত পাইছে এইটো নিচিনা হ'লে ছেম চিনাৰিঅ দেই অৰুণাচল প্ৰদেশ দেবী হ'লে তাই বি যাত্ৰা কৰিবলৈ আইনা থকা হিচাপতে তাইকে তুলি অৰুণাচল প্ৰদেশ দেবী গুচি কিনা তাইকে উল্টা তাতে পৰা মানে এয়াৰপৰ্ট পৰা আৰু ৱাপাছ ৰিটাৰ্ণ কৰাই দিছে কুইনা বি জনাত পাইছে itu gaut dhua yatra tuli guru khan laga juntu kati kina mangso khan kha laga nolbi guru khan ke kata laga itu han ke dule ban kuribole aru itu laga podule guru do ekta isor laga rup ase ekta bhagwan ase aru itu ge hule na katibo lage kuina tai pra ekta message dibole to aina thaise kintu le manu khan sob pra bitu oppose kurna ase yede christian laga juntu christianity state te agina hule tai pra hindu laga ideology khan itu rakha do itu to thik noi kuina manan bishi pra bi criticize kurna hule government pra bi nagaland government pra bi to mamla pore khara thakina itu juntule sankaracharya khan ase tai khan ke to nagaland bitore awo na dibo kuina itu kwa hisab te hule aru itu juntu ta khan laga yatra ase itu nagaland te ban kuribo kuina itu sab kura bichile tai ke sankaracharya ke dule yede nagaland laga bitore mane airport pra bahar de awo dia na airport pra wapas dan ke kurai dise kuina bi yede dc chumokidi ma pra jaga laga din de press statement de bi kuina thaga khobor dule apni gan sob ke bi janai diase Nagaland government laga employees khan bradule ekta peaceful protest to Nagaland civil secretariat jundule kohima de daga itu laga bahar de bule jaha kali laga din delu shukina kwase aru itu le tahan pra solidarity ekta dia do kundu all india state government employees federation laga juntu national protest day ke ule kundu existing national pension system laga khilaf te aru itia recently approved unified pension system laga khilaf te ukina se kuina bi cover paisi The Ministry of Home Affairs pradule kundu Armed Forces Special Power Act mane AFSPA ge dule Arunachal Pradesh laga konba district te aru Nagaland te dule 6 mahina nimide aru bi extend kuri dise kuna janata paise idule officials kan bra ja kali laga dinte cover kurise ida itu jundule extend kurna thaga do itu October 1 pra aru bi 6 mahina ule extend kuri dise kuna bi janata paise Ministry of Home Affairs laga notification laga hisab pradule AFSPA do kwanishna 6 mahina deule Arunachal Pradesh laga Tirap Changlang aru Longding district deule extend hoikina ase kuina janata paise aru itu podule Namsai Madhav Devpur aru Chaukham police station kundu Namsai district ase Assam ke border gura itu fine debi ule itu jundu AFSPA ase itu ke extend kuri dise kuina bi khabor paise aru ekta kundu separate notification hule Ministry of Home Affairs pra dina thaga hisabte Nagaland de 8 districts kan de kundu de Dimapur Newland Chumokidima Mon Kifre Noklak Phek aru Peren district te aru itu porule 21 police stations kundu 5ta alag districts Nagaland ase tade vine dule itu jundu AFSPA ase itu ke arubi extend kuri kina ase kuina bi cover paise Central government pradule NACN IM khan ke do jundu peace talk ase iduge arubi resume kuribole nimidule October laga first week te invite kurikna ase kuina janata paise yede NACN IM laga collective leadership member RH Raising Bra kuise ki idule jundu golden jubilee celebration council dekche Nagalim churches dule idu fine tai pra idu khobor kurise ki Central khan pradule tahan ke invite kurikna ase especially peace talk ke ule arubi resume kuribole nimidi kuina bi tahan pra khobor kurise idu juntu talk ase idu laga mamla pore rising bright bi kuise ki idu juntu ball ase idu ball litia central laga court bhitor ase aru idu dule NSN IM khan brado rukhi ase aru central pra ki decide kuribo idu ke tahan pra bhal pra sai ase kuina bi ko ase that's it everyone
Thank you so much for watching the video. Blessed day ahead.